Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi yang penuh keberkatan ini dengan Ummul Quran yang pastinya wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, syuhada salihin, ulama salafus salih, dan juga kepada guru-guru kita, ibu bapa kita sama di masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang masih dimani oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa diberi kesihatan jasmani maupun rohani, zahiran dan batinan, diberi sekian banyak serta halal guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah meninggal dunia ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosanya, diterima amal kebaikannya di akhir hambanya serta dimasukkan ke surganya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih, salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata kepada kedua ibu bapanya, bermanfaat bagi bangsa negara terutama bagi agamanya. Amin. Allahumma amin. Ala hadin niyah wa ala kunatin sholatin insya'ulillahi lana wa lahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumi ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risala wa nasahal umma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazigu anha illa khaliq. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'al lana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan Puan Nazir Masjid Kuning, panggil Masjid Kuning je, beserta jatuhan kuasanya Al-Fudala wal Kurama Jamil Ulama wal Asatiza, Tuan Imam Tuan Bilal, Al-Ahibba Aliza, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. Pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang mulia, lafaz yang disukainya, itu alhamdulillahi rabbil alamin, di atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, sama dan nikmat itu berupa sihat wal afiat serta Islam dan iman. Dengan nikmat tersebut jualah kita dapat melaksanakan kewajipan kita, iaitu salat fardu subuh secara berjamaah, dan dengan nikmat tersebut jugalah kita dapat menghambakan dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita baru buat sahaja tadi itu diterima di sisinya, dan mudah-mudahan juga nikmat tersebut berkekalan hingga ke jannah. Amin. Allahumma amin. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang penuh keberkatan ini kita mulakan dengan salawat sempena dengan lahirnya manusia yang agung, manusia yang luar biasa, manusia yang sebaik-baik makhluk yang Allah jadikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat ini menjadi
asbab mendapat syafaat daripada baginda sendiri kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah fizakumullah. Oleh sebab itu kita baca salawat sikit insya-Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Syukran jazila aqulu lakum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'azaban muhina. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Baik tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Jadi ayat ini menerangkan, menegaskan, mengkhabarkan Allah tuan-tuan dalam ayat tersebut menggunakan huruf taukid. Apa dia? Iaitu berupa huruf inna. Huruf taukid ini merupakan satu-satunya huruf untuk mengukuhkan perkataan tersebut. Allah menyuruh pada kita tuan-tuan. Allah bersungguh-sungguh, bukan setakat menyuruh, tapi Allah bersungguh mengatakan dan menyatakan bahwasanya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi oleh sebab itu kata Allah, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah fizakumullah. Kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran daripada Fatihah sampai An-Nas umpamanya tuan-tuan, banyak filul amri, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Di antaranya surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Jadi ayat ini semua fi'lul amri, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan. Jadi kata Allah, wahai manusia, hendaklah kamu mengerjakan solat, khususnya yang 5 waktulah. Dan juga kata Allah, hendaklah kamu mengeluarkan zakat. Dan juga hendaklah kamu berrukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini ayat menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tapi Allah perintah umpamanya solat tuan-tuan. Allah sendiri tak buat pun. Yang buat solat, yang wajib mengerjakan solat siapa? Kita tuan-tuan. Wa aqimus solat kata Allah. Kamu hendaklah semua mengerjakan solat yang 5 waktu khususnya. Kena buat. Allah buat tak? Allah tak buat tuan-tuan. Allah tak solat pun. Dia saja suruh orang kita solat. Allah tak buat. Yang kedua, wa atuz zakah, bagi orang-orang yang hartawan, jutawan, yang kaya raya ni, keluarkan zakat. Iaitu zakatul mal. Ini Allah perintah. Wajib tak? Wajib. Habis macam mana pula ada orang fukara wal masakin ni? Wajib tak mengeluarkan zakat? Wajib juga. Namanya zakat fitrah. Nak ceritanya manusia kita khususnya Muslim wajib mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, bila Allah sebut ini mengeluarkan zakat wajib, Allah buat tak? Allah tak buat tuan-tuan. Dia suruh saja kita suruh keluarkan zakat, tapi Allah tak buat. Warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan kita supaya berrukuk, yakni solatlah bersama-sama orang rukuk. Allah buat, Allah tak buat tuan-tuan. Yang buat siapa? Kita. Jadi mana-mana ayat dalam Al-Quran tu Allah perintahkan, Allah tak buat pun. Yang buat adalah kita selaku hambanya. Tapi dalam bab salawat ke atas Nabi ni tuan-tuan, Allah perintahkan, dia buat pula. Satu-satunya perintah Allah Ta'ala yang dia buat sendiri salawat lah. Mana-mana ayat Al-Quran tak ada tuan-tuan ke tuan-tuan jumpa, tolong bagi tahu saya ayat tu. Allah perintah, dia tak buat. Tapi dalam bab salawat ke atas Nabi kita, Allah sendiri pun berselawat tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, hebatnya Nabi kita ini. Hebat Nabi kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu, khususnya pada hari ini, bulan kelahiran Nabi, semua tahu. Pastikan kita memperbanyak salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kepada beliau tuan-tuan. Kita cinta kepada Nabi bukan pada hari ini sajalah, kan? Maknanya berterusan. Berterusan, cuman spesifiknya di dalam bulan ini kita bagilah lebih sikit, kan? Memperbanyak salawat ke atas Rasulullah. Sebab tu dalam bulan ini banyak aktiviti, banyak mengadakan Maulid Rasul. Tuan-tuan, ini semua adalah untuk membuktikan, menandakan bukti kita sebagai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan yang kita buat ini mendapat syafaatul uzma. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Sebut syafaat, macam-macam syafaat tuan-tuan. Syafaat baca Al-Quran. Tuan-tuan, nak dapat syafaat Al-Quran, kena baca Al-Quran banyak. Mengamalkan Al-Quran isinya. Besok dapat syafaat Al-Quran. Kita dapat apa lagi? Nak dapatkan syafaat anak-anak yang soleh tuan-tuan. Itu dambaan dan idamkan yang kita impikan tuan-tuan. Semua anak-anak yang soleh-solehah. Sebab ianya juga memberi syafaat kepada kita. Banyak lagi syafaat tuan-tuan. Syafaat ulama.
Yang paling besar syafaatnya tak lain tak bukan adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah dapat syafaat Nabi kita, tuan, memadai untuk syafaat yang lain. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah fizakumullah. Di dalam Maulid Rasul ini, kita pastinya sebagaimana yang Allah sabdakan tadi, kena berselawat. Nabi sendiri menjelaskan tentang salawat ini. Kalau kita nak dapat syafaat, Nabi pernah bagi tahu, tuan-tuan. Di antara Nabi sebut, Nabi kata, mana-mana umat aku yang nakkan syafaat aku, maka bacalah salawat ke atas aku pagi 10 kali. Baca salawat pagi ini, tuan-tuan, hari ini pagi ini, baca salawat 10 kali. Tak banyak pun, 10 kali je, tuan-tuan. Petangkang 10 kali juga. Apa jenis salawat? Terpulang, tuan-tuan. Salawat macam-macam jenis. Salat tafrijiyah, salat fatih, macam-macam. Salat ibrahimiyah, kan? Ikutlah, tuan-tuan, mana satu. Ustaz panjang sangat, tak larat dia kata. Allahu Akbar. Ambil yang pendek, tuan-tuan. Pendek dalam masalah. Paling pendek apa? Bacalah sallallahu alaihi Muhammad. Paling pendek lah tu. Ni kalau tak juga tak baca tu tentu melampau namanya. Bacalah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cukuplah tu. Nak naik sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah pendeklah tu. Kan? Takkan tak mampu. Baca ni pun bukan sampai 10 minit pun. Apatah lagi 1 jam, kan? Baca. Waktu pagi ini buat bukan sekali, berhari-hari lah, tiap hari lah. Setiap pagi baca 10 kali. Petang 10 kali. Maka dapat syafaat Rasulullah. Siapa kata? Nabi kita, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, awalan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling hampir dan dekat kepada aku, kata Rasulullah, ialah orang aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak salawat ke atas aku, kata Rasulullah. Nah, tuan-tuan, besok pada hari kiamat, kata Nabi, orang yang paling hampir, yang paling dekat dengan Nabi, kata Rasulullah, orang ialah orang yang paling banyak baca salawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau hari ini, tuan-tuan, semua inginkan berjumpa dengan Nabi, kan? Nak jumpa macam mana? Hari ini kita tak ada Nabi kita, tuan-tuan. Tak apa tak jumpa dengan bertetap muka, tapi kita nakkan bertemu dalam mimpi pun jadi, kan? Nak kita, tuan-tuan, rindu sebenarnya. Tapi nak dapatkan berjumpa dengan dalam mimpi pun bukan senang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita rindu kepada semua, kata rindu. Rindu ini satu penyakit yang mana penyakit ini tak ada obatnya, tuan-tuan. Penyakit rindu tak ada obatnya. Saya bagi contoh, tuan-tuan, umpamanya dah lama dengan orang rumah tak jumpa, kan? Bukan kampung ke, tuan-tuan kat sini, kan? Sebulan katakan, apa macam perasaan tu, tuan-tuan? Rindu, kan? Bila rindu, tuan-tuan, penyakit rindu ni tak ada obatnya. Tak boleh cari obat ni dekat klinik ataupun hospital. Tak ada. Apa obatnya? Al-liqa. Bertemu, tuan-tuan. Bila bertemu, hilanglah rasa rindu tu. Itulah rindu. Ini kita pada orang rumah kita. Ini kan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah fizakumullah. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kenapa Allah suruh perintah kita untuk salawat ke atas Rasulullah? Kata Nabi, hadis sahih daripada Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? Man salla alayya salatan wahida. Mana-mana orang yang selawat ke atas aku sekali je, kata Rasulullah. Sekali je, tuan-tuan. Tak banyak pun, sekali je. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lah tu. Baca sekali, kata Rasulullah, baca salawat ke atas aku, kata Rasulullah, sekalinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi asyra salawat. Allah akan berselawat ke atas kita, tuan-tuan, sebanyak 10 kali selawat. Allahu Akbar. Maknanya apa, tuan-tuan?
Kita ini bertuah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ibarat bagaikan baby, tuan-tuan. Yang ditimang-timang, dimanja-manja. Itu sifat baby. Macam itulah kita sebagai umat Rasulullah. Hebatnya umat dulu, tuan-tuan, mana ada macam kita. Allahu Akbar. Takkan Allah dah bagi Rasulnya bagi macam kita malas juga baca salawat kan? Itu tak tahu saya nak kata lah. Kalau nak baca salawat pun malas, tuan-tuan. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang baca salawat sekali ke atas aku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, wa huttat adu asyru khati'atin. Allah akan hapuskan 10 kesalahan kita, tuan-tuan. Baca selawat sekali je, Allah hapuskan ke 10 kesalahan kita, yakni dosa kita, tuan-tuan. Nampak tu? Sekali baca selawat. Kalau kita banyak-banyak kali, tuan-tuan, berapa banyak tu? Kali lah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang baca salawat ke atas aku sekali je, maka kata Nabi, wa rufi'at lahu asyru darajatin. Ketiga, Allah angkat 10 darajat kita, tuan-tuan. Hebatnya baca selawat sekali je dapat 3. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pengajaran daripada hadis ini apa, tuan-tuan? Maknanya kita hendaklah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali berselawat, Allah hapuskan 10 kesalahan kita. Kedua, selawat sekali, maka Allah hapuskan apa? Allah berselawat 10 kali. Kedua, Allah hapuskan 10 kesalahan kita. Dan ketiga, kita berselawat ke atas Rasulullah sekali, Allah angkat derajat kita. Yakni derajat di sini, tuan-tuan, maknanya besok tu surga ini berperingkat-peringkat. Orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah, kata Rasulullah, dia Allah angkat derajat kita, yakni darajat kepada surga kita, tuan-tuan. Ini maksud darajat yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu lebih-lebih pada bulan ini banyakkanlah berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat syafaatul uzban daripada beliau. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. Perlu tak persoalan hari ini kita mengadakan Maulid Rasul? Bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan, perlu tak kita mengadakan Maulid Rasul? Jawapan Ahlussunnah wal Jamaah perlu dan penting, tuan-tuan. Maknanya bila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, ada orang bagi dia tak penting dan tak perlu pun mengadakan Maulid Rasul. Tuan-tuan, siapa dia? Pahaman Wahabi. Wahabi ni, tuan-tuan, anti Maulid Rasul ni. Sebab apa? Dia berdalil juga. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bid'ah, dia kata. Maulid Rasul ni bid'ah, dia kata. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itulah hadis dia. Tuan-tuan, hadis ini kena mendalam. Bid'ah apa bid'ah ni, tuan-tuan? Benda yang tak pernah dibuat oleh Nabi, bid'ah lah tu. Apa saja tak dibuat Nabi, maka bid'ah lah tu kalau kita buat. Zaman Nabi, tuan-tuan, ada tak Maulid Rasul macam kita buat hari ini? Dan Maulid Rasul kan, kita pertama buat berzanji. Baca baca Al-Quran, selawat, lepas tu ada penceramah kita. Ada makan-makan. Itu dalam tentatif program Maulid Rasul kita. Benda ni dalam zaman Nabi ada buat tak? Ada buat? Mana buat, tuan-tuan? Sebab tu bagi fahaman Wahabi tak bang. Sebab ini bid'ah, dia kata. Bila bid'ah, sesat. Bila sesat, masuk neraka, dia kata. Senang-senang dia bagi makna secara zahirul hadis, tuan-tuan. Bid'ah ini dalam ahli sunnah wal jamaah ada 2. 1 bid'ah hasanah, 2 bid'ah sayyi'ah.
Yang masuk neraka ni yang Nabi sebut ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah bukan, tak masuk. Tuan-tuan. Bagi contohlah kepada orang yang macam ni. Nabi kita semua tahu Nabi mengerjakan haji umrah kan. Nabi tu daripada Madinah ke Mekah, dia naik apa tuan-tuan? Naik unta, kan? Jadi baik, itu Nabi kita. Nak ikut Nabi sangat kan? Hari ini dekat Malaysia kita hari ini banyak kita mengerjakan haji pergi Makkahul Mukarramah. Jadi yang pahaman Wahabi ni tolong beli unta dekat Arab bawa ke Malaysia kita tuan-tuan. Time haji nanti nak pergi Mekah naik unta lah. Apa macam? Kenapa? Nak ikut sunnatun Nabi? Kan kalau tak buat bid'ah dia kata mampu tuan-tuan. Nabi naik unta, mana Nabi naik kapal terbang? Tolong faham benda ini tuan-tuan. Nak ikut sunnatun Nabi, nak ikut Nabi sangat. Jadi beli unta dekat Arab, dekat Mekah, bawa ke Malaysia. Nanti bulan Dzulhijjah kita pakat-pakat naik unta tu. Apa macam? Sanggup. Ini adalah sunnatun Nabi. Benda yang dibuat oleh Rasulullah. Nabi tak pernah naik kapal terbang tu. Wahabi tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. Maulid Rasul ni tuan-tuan. Maulid apa? Bukan maulud. Maulid beza sikit makna. Kalau maulud isim maf'ul, maulid isim fa'il. Maulid ni orang yang lahir. Kalau maulud orang yang dilahirkan. Begitulah dalam ilmu saraf. Nahu dan saraf ni kan. Tapi bila sebut Maulid Rasul, merayakan lahirnya manusia yang agung ini. Apa yang kita buat? Merayakan ini, kata-kata umum. Ada tak Nabi sendiri merayakan lahirnya Nabi? Bagi ahli Wahabi ni, dia nak dalil saja. Tuan-tuan, Nabi kita ni, kan, semua tahu. Nabi seminggu tu mesti berpuasa 2 hari. Iaitu Isnin dengan Khamis. Pasti itu Nabi. Jadi bila puasa hari Isnin, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa baginda berpuasa hari Isnin, dia kata. Sahabat tanya ni. Apa jawapan Nabi tuan-tuan? Zalika yaumun wulidtu. Kata Nabi, kenapa saya berpuasa setiap hari Isnin? Nabi sebut, karena pada hari ini, hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Faham tak maksud? Jadi bila ditanya kenapa baginda berpuasa? Sebab Nabi tuan-tuan, karena hari Isnin ini merupakan hari lahirnya aku. So maknanya fahamlah kita. Nabi pun merayakan lahirnya dengan cara bagaimana Nabi melahirkan? Berpuasa. Ni Wahabi tak tahu saya nak kata apa. Dia nak berdalil saja ni. Orang buat Maulid Rasul komen buat banyak tu. Allahu Akbar. Dia kalau tak nak buat tak payahlah. Senyap sudah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Jangankan Nabi kita buat Maulid Rasul tuan-tuan. Merayakan lahirnya beliau. Anak bini kita kan. Kalau time dia punya hari lahir dia, kalau kita tak buat, akan tanya, bang, bila nak buat? Dah lah hari lahir ni. Hari ni tak buat ke? Kita tak buat, besok. Besok ditanya lagi tuan-tuan. Bila nak buatnya? Allahu Akbar. Ni anak bini kita tuan-tuan. Jadi kalau kita tak buat, selagi itu dia akan tanya. Allah. Lepas tu apa buat kita tuan-tuan? Kita pun buat. Kenapa kita buat? Sebab kita sayangkan dia lah. Kan? Sebab sayang pada anak bini kita, maka kita pun buatlah hari jadi. Nampak tu?
Ini pada anak bini kita buat. Ini kan pula manusia yang luar biasa. Nabi sebut dalam hadis beliau. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sehingga aku ini lebih disayang, lebih dicintai berbanding kamu sayang kepada mak ayah kamu, berbanding kamu sayang kepada anak-anak kamu, dan berbanding kamu sayang kepada semua manusia, tuan-tuan. Manusia yang paling berhak, yang mesti disayang, yang jadikan nomor satu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Takkan nak melahirkan rasa syukur kita, menandakan cinta kita kepada Nabi dengan cara merayakan hari-harinya kita tak buat. Anak bini kita buat, Nabi kita tak buat. Itu tuan-tuan hati kering lah tu. Allahu Akbar. Jangan. Alhamdulillah negeri Selangor kita Maulid Rasul rancak, tuan-tuan. Mana-mana masjid, surau, agensi, mana-mana bahkan perumahan buat benda tu. Alhamdulillah. Semarak ni, tuan-tuan. Ini kena buat. Terus yang kedua, bagaimana pula pandangan dan pendapat Khulafaur Rasyidin yang 4 ini mengenai Maulid Rasul. Petikan dan ucapan daripada Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini petikan ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata beliau, mana-mana yang mengeluarkan dirhaman. Dirhaman apa ni, tuan-tuan? Kalau dalam negara kita ni bukan dipanggil dirhaman, dipanggil apa? Fulusan. Fulusan apa? Nukudan. Dirham wal nukud wal fulus sawa, sama saja. Dalam bahasa Jerman fulusan apa, tuan-tuan? Disebutkan fihil fulus, mulus and lulus. Ma fil fulus mamfush. Ini bahasa Jerman mengenai dirham ni. Tuan-tuan. Jadi kata Abu Bakar, mana-mana orang yang mengeluarkan dirhamnya, mengeluarkan fulusnya, mengeluarkan nukutnya, mengeluarkan duitnya, tuan-tuan, mengeluarkan RM. Tu dia. Untuk apa? Ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merayakan, untuk membaca tentang kisah-kisah tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, tuan-tuan, kita benda ni zaman pada kita hari ini, masjid surau kita semua mengeluarkan duit kita. Nak melancarkan program Maulid Rasul, pastinya mesti ada fulus. Dah kalau tak ada fulus disebutkan tadi, apa jadi, tuan-tuan, program tu akan jadi mamfush. Kan? Sebab tu sebut yang mengeluarkan dirham, mengeluarkan duit ini untuk apa? Untuk mengadakan Maulid Rasul. Di dalam Maulid Rasul apa isinya? Membahas tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca sirah Rasulullah. Untuk apa? Bila kita baca, kita dengar, kita mendatangi halaqah, mendatangi majlis tersebut, kita akan tahu tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu, mata memang sebut, kalau tak kenal maka tak cinta, kalau kenal maka kita kasih dan sayang. Kan? Jadi bila kita tahu, kita datang majlis, kan, baca kisah-kisah Rasulullah, kita malas nak baca kisah, kita datang halaqah, datang perkumpulan atau majlis tersebut dalam Maulid Rasul. Di dalamnya ada asatiza kita, ulama kita menjelaskan tentang Rasulullah, diri Nabi Muhammad SAW. Bila kita dengar, maka kita tahu itulah sebenarnya Nabi kita. Bila kita tahu, maka akan timbul dan berada dalam hati kita sayang kepada Nabi kita. Bila kita sayang kepada Nabi kita, maka kita banyak berselawat, kita banyak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi kita. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang macam ni, kana rafiqi fil jannah,
besok dia akan menjadi sahabat aku di surga. Siapa kata? Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan. Ini ucapan Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar. Terus bagaimana pula pendapat kata-kata daripada Umar ibn al-Khattab? Beliau kata, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Orang-orang, kata beliau, yang mengagungkan, mentakzimkan, merayakan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksud melahirkan? Apa merayakan Nabi? Mentakzimkan kelahiran Nabi. Macam kita buat hari ini pun termasuk azama, tuan-tuan. Kita buat majlis, maka kita keluarkan duit kita untuk beli makan, minum, macam-macam dibuat. Dalam tersebut baca salawat, berzanji, lepas tu baca Al-Quran, macam-macam. Kan? Ini semua merupakan takzim, az-zahma, semata-mata untuk melahirkan, dibuat ini untuk kecintaan kepada lahirnya beliau. Ini termasuk az-zahma. Kata beliau yang buat macam ini, kata kata Umar bin Khattab, maka faqad ahyal Islam, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan Islam, tuan-tuan. Jadi kalau kita senyap, tuan-tuan, orang tak tahu, lebih-lebih orang non-Muslim. Bila kita masjid kita, surau kita, buat benda ni, nampak syiarnya tu, tuan-tuan, sejuk hati. Dia biar orang tahu, orang non-Muslim khususnya, biar tahu yang kita cintakan Nabi, kut-kut dia tu mendapat hidayah juga besok. Ini pentingnya kita kena murid Rasul. Tapi Wahabi tak mahu, tuan-tuan. Itu masalahnya. Itu lantak dia lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah wa fizakumullah. Terus, Sayyidina Osman pula, dia kata apa? Kata Sayyidina Osman, man anfaka dirhaman. Ini kata Sayyidina Osman. Ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang mengeluarkan duitnya, hartanya untuk semata-mata membaca kisah Rasulullah, untuk kita mendengar sirah Nabi waktu lahir sampailah beliau wafat. Maka kata beliau, orang yang buat macam ini, yang sanggup mengeluarkan duitnya beribu-ribu, tuan-tuan, kata beliau, faka'annama syahida ghazwata badrin wa hunain. Dia seolah-olah orang yang buat tadi tu, yang mengeluarkan hartanya untuk membaca sirah Nabi, mengagungkan lahirnya Nabi ini, dia kata beliau seolah-olah macam dia hadir dalam peperangan Badar dan peperangan Hunain. Apa kata? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nampak? Terus Sayyidina Ali kata pula, apa dia kata? Man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sebut, wa kana sababan dikiraati. Mana-mana orang yang mengagungkan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut tadi mengagungkan macam-macam cara, kan? Macam-macam cara, tuan-tuan. Kalau Nabi mengagungkan, merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa. Tapi kita merayakan kelahirannya Nabi, itu yang kita buat. Macam-macam program, kan? Itu semua termasuk merayakan. Kan sebut tadi, merayakan ini kata-kata umum. Terpulang cara bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Rasulullah. Tuan-tuan. Jadi termasuk yang kita buat tadi macam-macam tentatif ni, tuan-tuan, kan, program yang kita disusun rapi, itu semua adalah tanda merayakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kata Sayyidina Ali, akan tahu bagaimana tentang kelahirannya Rasulullah. Orang yang buat mengagungkan ini, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang buat merayakan hari lahirnya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, kan, dengan lahirnya Rasulullah, dia tahu bagaimana Nabi kita, bila tahu akan timbul kasih sayang dan akan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang yang buat macam ini, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya,
tidak keluar daripada dunia, yakni tuan-tuan tidak mati illa bil iman, melainkan dia membawa iman. Wa yadkhulunal jannah bighairi hisab, dan dia masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Siapa kata? Sayyidina Ali, bukan saya kata tuan-tuan. Ini ucapan Sayyidina Ali. 4 sahabat ini orang di antara yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak ragu tuan-tuan? Jadi sekali lagi orang-orang Wahabi benda-benda ini dia tak tahu. Payah tuan-tuan Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah wa fizakumullah. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Bagaimana pula pendapat Imam Syafi'i kita, mazhab kita mengenai Maulid Rasul? Kata beliau, man jamma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang mengumpulkan manusia, berhimpun. Yang dihimpunkan siapa? Adik-beradik, ikhwanan, saudara mara, termasuk saudara sesama Islam, kan, berkumpul berhimpun. Untuk apa kata Imam Syafi'i? Li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merayakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut siapa tuan-tuan? Imam Syafi'i kita. Bila dia buat perhimpunan, perkumpulan, apa dibuatnya lagi? Wahayya'a ta'aman. Di dalam perkumpulan tersebut ada makan-makan, ada minum-minuman. Maknanya sedekahlah, kan? Kalau kita tengok dalam apa yang kita buat ni dalam negeri kita, tuan-tuan, sesuai dengan apa yang disebut oleh Syafi'i kita ni, kan? Dah buat program ramai jamaah, maka disediakan makan minum. Ini disebut wahayya'a ta'aman. Baik, itu yang pertama. Apa lagi dibuat? Kata Imam Syafi'i, wa ahla makanan. Makanan ini bukan bahasa Melayu. Makanan juga bahasa Melayu ada kan? Tapi maksud makanan kat sini bukan makan yang kita makan tu tuan-tuan. Apa makanan ni Imam Syafi'i kata? Wa ahla makanan, menyediakan tempat, makan di tempat. Biasalah tuan-tuan kan, kita mengadakan madrasah mesti ada tempat. Kalau tak ada tempat, macam mana kita nak buat? Jadi kita pun buat ada tempat kosong untuk kita buat Maulid Rasul, yang macam kita masjid kita, surau, ataupun tempat-tempat halaman di kampung kita, kan, disediakan tempat. Itu dipanggil wa ahla makanan. Di dalam perkumpulan tersebut, kata Imam Syafi'i lagi apa dibuat? Wa amila ihsanan. Berbuat amal baik, tuan-tuan. Apa dalam perhimpunan kita buat? Kita baca, berzanji. Baik tak? Baik. Berselawat. Baik tak? Baik. Baca Al-Quran. Baik tak? Baik. Bagi makan orang-orang yang datang. Baik tak? Baik. Nampak tu? Ini ni maksud wa amila ihsanan. Bukan kita datang berkumpul dalam majlis, kita berjoget tuan-tuan, berdansa. Ada percampuran laki perempuan. Lepas tu perempuannya tak ada yang pakai baju tak cukup kain. Tak ada macam ni tuan-tuan dalam majlis Maulid Rasul. Nampak tu? Kenapa sekarang ni Wahabi tak faham-faham lagi? Kan? Tuan-tuan. Lepas tu bila buat macam ni kata Imam Syafi'i, wasara sababan dikiraati. Buat perhimpunan ini menjadi asbab untuk dirinya membaca, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bila mengenal Nabi kita, itu yang timbul tadi macam apa? Kasih sayang kepada Nabi kita. Kita akan buat sunnah-sunnah Rasulullah. Buat orang macam ni kata Syafi'i. Ba'asahullahu yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat orang yang buat Maulid Rasul ini, kan? Yang manjama' tadi, maknanya orang yang merayakan lahirnya Rasulullah ini, kata beliau, ba'asahullahu yaumal qiyamah, Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat, dikumpulkan dengan siapa? Ma'as-siddiqin. Pertama dengan orang-orang yang siddiq. Apa siddiq tuan-tuan? Orang-orang yang berkata benar.
Kalau kita tuan-tuan, berapa kali kita ni masuk siddiq tak kita agak-agak? Jauh kita tuan-tuan kan. Kita ni jenis macam siapa kata, buka mulut saja bohong. Buka mulut saja bohong, dia kata mampu tuan-tuan. Macam mana nak dipanggil as-siddiq ini? As-siddiq ni orang berkata benar. Jadi ada manusia ni tuan-tuan, dia tak pernah bohong. Dia dipanggil as-siddiqin. Jadi orang yang merayakan lahirnya Rasulullah, kata Imam Syafi'i, dia akan dikumpulkan bersama orang as-siddiqin ni. Nampak? Dengan siapa lagi, kata Imam Syafi'i? Wasyuhada. Orang yang merayakan lahirnya Rasulullah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Orang yang berperang melawan orang kafir dipanggil syuhada, mati syahid. Ketuanya siapa? Zaman Nabi adalah Ammun Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah. Itulah ketua orang mati syahid. Maknanya orang yang merayakan lahirnya Rasulullah tuan-tuan, dia akan berkumpul besok. Ini siapa kata? Imam Syafi'i. Yang kita tuan-tuan jangankan berperang, dengar dia punya suara bom ke tembakan pun kelang kabut dah lari. Nak lari kat mana? Nak nyuruh kat mana? Dia kata kelang kabut tuan-tuan. Itu kita. Allahu Akbar. Tak pergi situ. Lawan kita berperang. Lawan apa? Perang apa? Perang hawa nafsu. Apa macam? Perang hawa nafsu pun kita kecundang juga tuan-tuan. Allah. Nak datang masjid, datang surau, dengar kuliah pun kadang-kadang berat. Nampak tu? Hawa nafsu. Nampak? Kecundang juga melawan hawa nafsu kita ni. Allah. Jadi orang yang merayakan lahirnya Rasulullah, kata Imam Syafi'i, dia dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga kata beliau, wassalihin, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang baik tuan-tuan. Dan last sekali, wa kunu fi jannatin naim, dan orang yang merayakan lahirnya Rasulullah, mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat mengenali Nabi, mengasihi Nabi, mengamalkan sunnah Rasulullah, kata Imam Syafi'i, maka dia akan berada dalam surga tu, dalam surga namanya surga An-Naim. Surga, kalau kita tengok dalam kitab Sulamut Taufiq, umpamanya semua dalam kitab itu diambil daripada Al-Quran, disebutkan ada 7. Pertama, surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Kedua, Adnin, Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin, kan, surah Al-Bayyinah. Yang ketiga, Khuldi. Keempat, An-Naim. Ini dia tuan-tuan. An-Naim ni nama surga. Yang kelima, Ma'wa. Yang keenam, Darussalam. Yang ketujuh, Darul Jalal. Ini di antara nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merayakan, melahirkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, maka kata Imam Syafi'i, dimasukkan dalam surga An-Naim. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, fizakumullah. Saya rasa sekarang itu saya tak sempat bagaimana tentang lahirnya Rasulullah sendiri tuan-tuan. Saya membicarakan sekadar pandangan mengenai dalil yang kita buat pada hari ini. Sebenarnya saya ada niat menceritakan bagaimana lahirnya Rasulullah SAW. Di dalam kelahirannya Nabi tuan-tuan, banyak berlaku perkara-perkara ajaib. Ini bukan dongeng, tapi ianya fakta tuan-tuan. Tak ada manusia. Itu disebut irhas. Perkara yang kharikul ada. Perkara yang luar biasa, yang menyalahi kepada kebiasaan. Di antaranya lahirnya Rasulullah SAW. Ada benda yang luar biasa. Tapi saya tak sempat pada hari ini. Minta maaf sekali lagi. Dah tengok keluar, tengok jam tuan-tuan kan. Dia cerah dah Ustaz. Dah banyak kali tengok kan. Tengok muka saya, tengok luar, tengok jam, dah habis dah tu. Baik tuan-tuan, sekali itu sajalah yang saya boleh sampaikan. Pastinya ada kesilapan, kekhilafan, terkasar bahasa, mencuit hati tuan-tuan perempuan. Sekali lagi mohon ampun dipintai yang betul benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat khasnya buat saya sendiri yang bercakap dan umumnya kepada tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat rahimakumullah fidakumullah, akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang sentiasa mendengarkan kebaikan
dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qad astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.